Bonjour الناس الكل bonjour les élèves في الفيديو هذايا باش نحكي على quelques rappels على l'arithmétique niveau bac, d'accord. Quelques exercices. Bien sûr لازمنا نعرفوا الديفينيسيون شو معناتها A divise B ونعرفوا الفوكابولير وهذا كله. Ben, à la propriété niveau bac, d'accord. À la propriété. تقول لك كان ال A divise B et A divise C, alors A divise alpha B plus bêta C pour tout alpha et bêta dans Z. Yani peu importe les deux entiers alpha et bêta, avec A divise alpha B plus bêta C. La démonstration elle est très simple. Qu'est-ce que ça veut dire? A divise B, il existe un cas dans Z, il existe un cas dans Z tel que le B s'écrit comme A fois K. Qu'est-ce que ça veut dire? A divise C, yani il existe un cas dans Z tel que C s'écrit comme A fois K'. Il existe K' dans Z. نجم تكون نفسها انت والعدد اللي تاخذهم في الA والB. لهنا يقول لي alors attention, alors A divise alpha B plus bêta C. Plus bêta C ولا moins bêta C كيف ما باش تدخل في l'entier. يقلقش. يعني est-ce que il existe un cas seconde dans Z tel que alpha B plus bêta C s'écrit comme A fois K seconde. On va chercher le cas seconde. Est-ce qu'il existe et appartenant à Z. Donc, juste on multiplie alpha, bêta vaut A fois K par alpha et C par bêta. Donc, alpha B plus bêta C vaut alpha fois A fois K plus bêta fois A fois K'. Note le A en facteur. Facteur de quoi? De alpha K plus bêta fois K'. نحن قلنا لازم الالفا B plus bêta C s'écrit comme A fois K seconde. هذا هو le cas seconde. Le cas seconde existe. Le cas seconde, il est bien dans Z, puisque le alpha, elle est dans Z, le K dans Z, donc le produit reste dans Z, bêta dans Z, K' dans Z, donc le produit bêta K' dans Z, et on sait que la somme reste dans Z. D'accord? Exemple. نعمل اكزامبل على البارتي هذه. لهنا لازمني نشوف l'hypothèse نتاعي. Est-ce que A divise B? Bien sûr. خاطر B s'écrit en A fois K. Est-ce que A divise B? Bien sûr. A divise B. علاش؟ راه خاطر le 24 s'écrit comme 6 fois 4. Le cas au 4. Est-ce que A divise C? Bien sûr, car 18 s'écrit 6 fois 3. Est-ce que A divise la combinaison linéaire alpha B plus bêta C? Yani, est-ce que
le alphabet plus bêta fois C s'écrit comme A fois K, yani s'écrit comme 6K. Juste, notre le 24 par alpha, donc alpha fois 24, plus bêta fois C اللي هي 18. نحب نلوج على الكا هذا. ما ال 24 déjà فيها 6. نحط 6 en facteur في ال 24 خاطر 24 s'écrit comme 6 fois 4. Donc, فما 6 تقعد لي alpha fois 4 plus 18 زائد فيها 6 تقعد لي 3 بيتا. معناتها نحن كتبناها سو لا فورم 6 فوا حاجه، الحاجه هذيك هي الكا. الكا شكون هو 4 الفا بلس 3 بيتا. لو 4 الفا بلس 3 بيتا اللي دون زد، خاطر لو الفا دون زد، 4 دون زد، برودوي دون زد، بيتا دون زد، 3 دون زد، donc 3 fois bêta dans z et la somme dans z. Mais باش نخدموا الاكزرسيس على البارتي هذه. ناخذ mon exercice على البارتي هذه. جو بارطاج ليكرون نشوفوا شنو هو الاكزرسيس، شنو يقول، شنو يحكي بالضبط. بارطاج. Donc, هذه السيري متاعنا. Gardez vos yeux concentrés sur l'objectif principal, cela vous aide à ne pas voir la destruction sur le schéma. D'accord. Peu d'exercices arithmétiques. عملت الرابيل. اللي حشنا به. Exercice numéro 1. يقول لك déterminer les entiers n. Non, pour quelle valeur de n le nombre n-4 est divisible par 3n plus 24. Déterminer les entiers relatifs n lorsque n-1 divise n plus 17. On va déterminer tel que le n-4 divisible par 3n plus 24. Oui, les chéris. Voilà. معناتها حالتنا بالزونتي n, exercice numéro 1. حشتنا بالn tel que n moins 4 divisible par 3n plus 24. Avec question numéro 1, حشتنا mais les n tels que n moins 1 divise n plus 17. حشدنا هذوما زوج. Donc, في الكيستيون
numéro 1, puisqu'il y a une petite propriété, N-4 divisible par 3N plus 24, ou N-4 Z est divisible par correction, je نقول لي N-4 est divisible par 3N plus 24, N-4 aussi est divisible par N-4, donc N-4 est divisible par la combinaison linéaire, yani alpha fois 3n plus 24 plus bêta fois n moins 4. Bien sûr, pour tout alpha et bêta dans Z, لهنا لوج على الالفا et bêta de telle sorte نحي ال n. دونك ديما خذوها مسلمه اللي في الكوفيسيون الكبيره اللي مضروبه في الان خذ الالفا ايجال 1 فاكسي واحد اوتوماتيكمون الاخر يخرج. خاطر ياخذها لهنا عندي 3 عندي لهنا ان البيتا شنو ناخذ موان 3. دونك عندي 3 موان 3 باش تتنحى. دونك عندي 24 moins fois moins, donc plus 12, donc عندي 36. 36. يعني n-4 est divisible par 36. Qu'est-ce que ça veut dire n-4 est divisible par 36? يعني n-4 appartenant au diviseur de 36. الكلنا نعرفوا من الكل ايش تابلو دي بيتاغور نعرفوا خاطر نجمو نغلطو ما نعرفوش لي ديفيزور ما نطلعوش لي ديفيزور الكل نعملو تابلو دو بيتاغور دونك نجي انا n-4 est divisible par 36 نجي انا نعمل تابلو دو بيتاغور قبل كل شيء نعمل فاكتور بروميير ل 36 نشوفها كيفاش تكتب نقسم على العدد الاولي divisible par 2 reste 18 par 2 aussi reste 9 par 3 donc 3 1 يعني 36 هذه تتكتب 2 au carré fois 3 au carré. في التابلو de Pythagore نكتب هو برودوي نشوف انا العدد نتاعي وناخذ البويسونس من زيرو حتى يكشف البويسونس اللي لقيته. معناتها باغ اكزومبل كان لقيت 2 على بيسونس 5 باش ناخذ 2 على بيسونس 0 2 على بيسونس 1 2 على بيسونس 3 حتى يكشف 2 على بيسونس 5. انا ناخذ 2 على بيسونس 0 2 على بيسونس 1 2 كاري 2 على بيسونس 0 اللي هو 1 2 à la puissance 1 اللي هو 2 2 au carré اللي هو 4. لهنا نجي نكتب كيف 3 على puissance 0 اللي هو 1 3 على puissance 1 اللي هي 3 3 au carré اللي هي 9. نجي نعمل لو برودوي نتاعي هذا الكل باش يتضرب في الان معناتها باش يتعاود 1 2 4. هذا الكل باش يضرب في 3 معناتها 3 فوا 1 3
3 fois 2, 6. 3 fois 4, 12. هذا كله باش يتضرب في 9 يعني 9 18 et 36. آخر فالور ديما يعطيك العدد الكبير نتاعك اللي انت حاجتك بيه. باهي بويسكو احنا نخدمو دون زد ماناش نخدمو دون ان خاطر هذا في الكولاج ناخذ الاعداد هذوما الكل وناخذ اللي فيهم سيني موان معناتها ناخذ 1 وناخذ موان 1 ناخذ 36 وناخذ موان 36 معناتها الان موان 4 يا سيدي بن سيدي الان موان 4 appartenant le diviseur de 36 اللي هما شكون؟ اللي هما plus ou moins 1 1 et moins 1 2 et moins 2 3 et moins 3 4 moins 4 6 moins 6 9 moins 9 12 moins 12 18 moins 18 finalement 36 moins 36. Bien sûr, question T est calée déterminer les entiers. Mais je déterminer les entiers n moins 4. On va déterminer les entiers n. ما نحشوا بالn. Donc حشوا بالn وانا عندي n moins 4 juste نزيد 4. نزيد 4 لهنا نرجع للn. نزيد 4 لهنا الكل élément في l'ensemble. يعني أنا لهنا équivaut à dire n moins 4 وين تجي الآن هذا باش نزيدو 4 5 moins 1 باش نزيدو 4 3 2 نزيدو 4 6 moins 2 نزيدها 4 2 3 باش نزيدو 4 7 etc. moins 36 نزيدو 4 moins 32 n désolé n appartenant خاطر زاد 4 équivaut. Voilà. Très simple. Très simple. Correction, مش حاجة صعيبة خاطر مازلنا في البارتي نيميرو 1 جوست في الديفيزيبيليتي دون زد. question الآخر يقول لي déterminer les entiers n tels que n-1 divise n plus 17. كيف n-1 divise n plus 17 باش تقول لي انت نفس الخدمه نفس الدماغ n-1 question 2 n-1 divise n plus 17 ou n-1 divise n-1. Donc le n-1 divise, en principe نكتب alpha n plus 17 plus bêta n-1 mais on fait نفس ال n نفس الكوفيسيون ناخذ alpha égale à 1 ou bêta égale à -1. Donc divise n plus 17 moins n moins 1 يعني plus 1 يعني اللي n moins 1
divise n plus 17 moins n plus 1, يعني divise 18. Le n moins 1 appartenant le diviseur de 18. شكون le diviseur de 18 نعرفوه. Plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3, plus ou moins 6, plus ou moins 9, plus ou moins 18. Bien sûr, ما تعرفهمش تعمل 18 en facteur premier, comme l'habitude, تتقسم على 2 تقعد لي 9 3 3 3 1 معناتها تجيني تابلو دو بيتاغور تكتب لي 2 على puissance 0 اللي هي 1 et 2 على puissance 1 اللي هي 2 ولهنا 3 على puissance 0 اللي هي 1 3 على puissance 1 اللي هي 3 3 على الكاري اللي هي 9 باش تعمل تضربهم في بعض 1 2 3 6 et 9 18 يعني plus ou moins 1 plus ou moins 2, plus ou moins 3, plus ou moins 6, plus ou moins 9, plus ou moins 18. C'est simple. باش نرجع للان لهنا juste نزيد 1 chaque élément في l'ensemble نزيدو 1 خاطر n moins 1 donc n moins 1 باش نزيدو 1 تعطي 0 1 باش نزيدو 1 تعطي 2 moins 2 باش نزيدو 1 تعطيك moins 1 2 باش نزيدو 1 تعطيك 3 etc. moins 18 باش نزيدو 1 moins 17 et 18 باش نزيدو 1 18. Voilà, c'est très simple. Exercice numéro 1. Merci pour votre attention. Inch'Allah في فيديوهات اخرين نتلاقاو. Bien sûr فما في البلاتفورم فما دي سيونس en ligne فما كل شيء فما لي سيونس فما لي زوفر مرحبا بكم.